नमस्कार दर्शक बंधु मु प्रदीप आपण मानक स्वागत करुच्ची आजिर आउ एक नुआ भिडियो तो आपण मानकर मोर सबू भिडियो जहाँकि गोटे कमेंट आसुची जे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना बा पीएम किसान योजनार 20तम इनस्टॉलमेंट केबे मिलिबो। कारण देखंतु पीएम किसान जो 3टी इनस्टॉलमेंट आपण मानक प्रत्येक वर्ष मिली थाए एवं से इनस्टॉलमेंट मध्य जहाँकि 4 मासर व्यवधान थाए। प्रत्येक 4 मासरे आपण मानकर पीएम किसान प्रति इनस्टॉलमेंट आपण मानकु मिली थाए। जेहेतु 19तम इनस्टॉलमेंट आपण मानकु 24 फेब्रुआरी रे मिली थिला, तेणु से हिसाब रे जदि आमे देखिबा फेब्रुआरी तापर मार्च एप्रिल मे एवं जून अर्थात आपण मानकर जून मासरे जो 20तम इनस्टॉलमेंट मिलिबार थिला वर्तमान सुधा पीएम किसान 20तम इनस्टॉलमेंट मिली नाही। एवं आज जदि आमे देखिबा जुलाई मास 23 तारिख जो ऑलरेडी जाकि हो सारी किंतु वर्तमान सुधा पीएम किसान योजना को नहीं कौन भी अपडेट आसुना। तो केबे आपण मानकर पीएम किसान 20तम इनस्टॉलमेंट आसीबो। कारण पूर्वर जहाँकि आमे बहुत सारा वीडियो रे मध्य आलोचना करिथिलु जे पीएम किसान जो टंका आपण मानकर बैंक अकाउंट को ऑलरेडी आमर जोटा कि रही पीएफएमएस रे निज निजर स्टाटस आपण माने चेक जदि करिथिबे सेठी आपण माने देखिथिबे जाकि अकाउंट वेरिफिकेशन ऑलरेडी कंप्लीट हो जाइतिला एवं से अकाउंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हला परे प्रत्येक थर जो इनस्टॉलमेंट गुड़िक आसे सेटा आपण मानकर 6 रु 7 दिन मैक्सिमम आपण मानकर 7 दिन भितर समस्त टंका क्रेडिट हो जाए। किंतु चलित वर्ष बा 20तम इनस्टॉलमेंट जो टंका आपण मानक बैंक अकाउंट रे पीएफएमएस रे शो करूची से टंका वर्तमान सुधा आपण मानक अकाउंट रे क्रेडिट होइने। तो यार कौन सबू कारण रही एवं 20तम इनस्टॉलमेंटर आगामी संभाव्य डेट केते रही बा तारीख केते रही आसतु से विषय आज भिडियो संपूर्ण डिटेल्स जानिबा। ता पूर्व मु आपण मानकु कहि रखिबी देखंतु बहुत सारा चैनल रे आपण मानकु बहुत सारा पीएम किसान रिलेटेड वीडियो बनाउथिबे किंतु वर्तमान सुधा जोटा कि जून मास परे मो चैनल रे गुटे भी वीडियो आपण मानकु मु पीएम किसान बाबद रे देई नाही। जेहेतु आपण मानकर बहुत सारा कमेंट रहउची तेणु वर्तमान गुटे न्यूज जाकि आसीची तो तारी उपरे मु आपण मानकु किछि अपडेट देवा पई चाहूची। किंतु जो अपडेट टी आपण मानकु मु देवा पई जाउची सेटा आपण माने पूरा वीडियो शेष जाय देखंतु तापर आपण माने जानि परिबे जे पीएम किसान लो कोन कारण पई वर्तमान टंका आपण मानको अकाउंट को आसु नाही। तो एठी आपण माने देखि पारुथुबे जाकि पेपर माध्यम रे गुटे अपडेट आसी जे 4 मास बितिला केबे मिलिबो पीएम किसान लो 20तम किस्ती। एबे संभाव्य नुआ नीति को जो नुआ तारीख रही ताको आपण मानकर चाषी और भाई भौणी माने आशा रखिचंती जे आगामी जो संभाव्य तारीख रही से तारीख रे आपण मानकु एही टंका मिल पारे। देखंतु एटा आपण मानकर आसीची तो कोन रही अपडेट से विषय आगे जानि नबा जे 4 मास पूर्ण हेबा को जाउची किंतु प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजनार 20तम किस्ती विषय रे एपर्यंत कोनोसी खबर नाही। 20 जून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहाँकि रही आपण मानकर एठी देखंतु एटा 20 जून नुई एटा आपण मानकर जो ग्रस्तटी थिला 18 तारिख रे तो सेठी मध्य आपण मानकु कहा जाइथिला प्रथमे जहाँकि जुलाई 18 रे मोतिहार जो गस्त करथिले सेठी आपण मानक टंका मिलिबार संभावना थिला। से समय मध्य बहुत सारा वीडियो आस्तिला किंतु सेठी मध्य आपण मानकु टंका मिली नाही। तेणु यार परवर्ती हिसाब रे जदि आमे देखिबा जे वर्तमान जुलाई मास शेष होबा पई जाउची किंतु प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजनार 20तम किस्ती पाई चाषी अपेक्षा जहाँकि शेष हो नाही। कारण देखंतु वर्तमान आमे जदि देखिबा चाषी मानक खरीफ ऋतु पाई विभिन्न प्रकार चाषी सामग्री किनिबा पाई पडुची जेमिति कि आपण मानकर सार ठारू आरंभ करी बिहन पर्यंत। तेणु जून मासरे जेतेबेले आपण मानकर टंका आस्तुला सेही टंका को चाषी और भाई भौणी माने कोनोसी गुटिए चाष काम रे व्यवहार करि पारथुले एवं जहा द्वारा कि चाषी माने उपकृत होउथिले। किंतु वर्तमान जहाँकि जुलाई मास शेष होबा पई जाउची किंतु एपर्यंत सरकार तरफ डेट डिक्लेयर करा जाय नै। किंतु देखंतु जो गुटे अपडेट टी आसुची जहाँकि 2 अगस्त रे आमर सरकार पक्षरु किछि भल खबर आसी पारे जदिओ एपर्यंत कोनोसी सरकारी सूचना नाही। किंतु जो समीकरण गुड़ी को गठन होउची ताकू देखिले जहाँकि आमर गुटे आशा रहउची जे आमर चाषी बैंक अकाउंट को आपण मानकर एही टंका आसी पारे। किंतु 26 जुलाई सुधा चाषी अकाउंट को 2000 टंकार किस्ती आसीबा कष्टकर। कारण देखंतु प्रधानमंत्री सब देश विदेश ग्रस्त रे से व्यस्त रहउचंती देश अपेक्षा से टिके विदेश रे रहिया पई प्राय आशा करचंती। कारण दीर्घ 2 मास हला विभिन्न समय से विभिन्न प्रकार विभिन्न समय जाकि विभिन्न देश को परिभ्रमण करचंती। तेणु आमर प्रधानमंत्री 23 तारिख रु 26 जुलाई पर्यंत ब्रिटेन एवं मालदीव ग्रस्त रे से जाउचंती एवं 23 रु 24 जुलाई 2 दिनिया
ୟୁକ୍ରେन ଗସ୍ତରେ ଯାଇକି ସରକାର ଯିବେ। ତେଣୁ ବ୍ରିଟିଶ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଆମନ୍ତ୍ରଣ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। ତେଣୁ ଏହାପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ସେଠାରୁ ମାଳଦ୍ୱୀପ ଯିବେ। ତେଣୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 25 ଏବଂ 26 ଜୁଲାଇରେ ମାଳଦ୍ୱୀପରେ ରହିବେ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବା ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଯୋଜନାର ଟଙ୍କା ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ କମ୍ ରହିଛି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ବି ଟଙ୍କା ଆପଣମାନଙ୍କର ଆସିଥାଏ ସେ ସମୟରେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଆପଣମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟରେ ଯାହାକି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ସଭାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଏ ଏବଂ ସେଠାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଟଙ୍କା ଯାହାକି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଖରିଫ ଫସଲ ବୁଣା ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ତାଙ୍କ ସାଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ଯେଉଁଟାକି ରହିଛି ବାରାଣସୀ ଗସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଅଗଷ୍ଟ 2ରେ କାଶୀରେ ତାଙ୍କର ଏକ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ତେଣୁ ବାରାଣସୀରୁ ପ୍ରାୟ 20 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶକୁ ପ୍ରାୟ 1000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଉପହାର ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ହୁଏତ ଏହି ଅବସରରେ କୃଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସିର ଖବର ଆସିପାରେ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଗଷ୍ଟ 2 ତାରିଖରେ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର 20ତମ ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ ଆସିବାର ଯାହାକି ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେଣୁ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାର 17ତମ କିସ୍ତି କାଶୀରୁ ଚାଷୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ଏହି ଆଧାରରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ୟୁପିରୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଅଗଷ୍ଟ 2 ତାରିଖ ଦିନ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର ଟଙ୍କା ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାର ସର୍ବାଧିକ ଲାଭାର୍ଥୀ ବା ସର୍ବାଧିକ କୃଷକ ଯେହେତୁ ୟୁପିରେ ରହିଛନ୍ତି ପାଖାପାଖି 2.44 କୋଟି ବା 2.44 କୋଟି ଚାଷୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ଆଧାରରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଆସନ୍ତା ଅଗଷ୍ଟ 2 ତାରିଖରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଟଙ୍କା ମିଳିପାରେ। ତେଣୁ ଅଗଷ୍ଟ 2 ତାରିଖରେ ଟଙ୍କା ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ, କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଲରେଡ଼ି 4 ମାସ ବିତି ସାରିଛି ଏବଂ ସରକାର ଏହାକୁ ଆଉ ବିଳମ୍ବ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଅଫିସିଆଲି କୌଣସି ଡିକ୍ଲେୟାର ହେଇନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ରହିବ ଯଦି ଅଫିସିଆଲି ଡିକ୍ଲେୟାର ହେଇନାହିଁ ତାହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସାରା ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ, ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରାୟ ମୋର ସବୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କର କମେଣ୍ଟ ରହୁଛି। ଲାଇଭରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ପିଏମ୍ କିଷାନର ଟଙ୍କା କେବେ ଆସିବ। ତ PFMSରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଷ୍ଟାଟସ୍ ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି ଅପଡ଼େଟ୍ ହୋଇଯାଉଥାଏ, ତେଣୁ 18 ତାରିଖରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜୁନ୍ 18ରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅପଡ଼େଟ୍ ହୋଇସାରିଛି କିନ୍ତୁ ପେମେଣ୍ଟ ଯାହାକି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ରିଲିଜ୍ ହୋଇନାହିଁ। ଏହାର କାରଣ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ଫାଇନାଲ୍ ଡେଟ୍ ଡିକ୍ଲେୟାର ହେବ ସେ ସମୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପେମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆସିଯିବ। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଯେଉଁଟାକି 2024 ମସିହାରେ 15 ଜୁନ୍ରେ ଟଙ୍କା ଯାହାକି ଭ୍ୟାଲିଡେଟ୍ ହୋଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ପେମେଣ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କର କେବେ ମିଳିଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ନା ପେମେଣ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କର 19 ତାରିଖ ଦିନ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମାତ୍ର 4ରୁ 5 ଦିନ ସେହିଭଳି ଯେମିତି ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଯେଉଁଟା ପେମେଣ୍ଟ ଆସିଥିଲା ସେ ମାସରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କର ଟଙ୍କାଟି ଜଲ୍ଦି ଯାହାକି କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ କରିଦିଆଯାଇଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ PFMSରେ ଅପଡ଼େଟ୍ ହେଲା ପରେ 5ରୁ 6 ଦିନ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଅପଡ଼େଟ୍ ହୋଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହାକି ଏଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହିଛି, ହୁଏତ ସରକାରଙ୍କର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟବ୍ୟସ୍ତତା ହେତୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଏହି ଟଙ୍କାଟି ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ବା ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ନିହାତି ତ କାରଣ ଥିବ, ନହେଲେ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହାକି 19ତମ ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ ଆସିଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯାହାକି ଟାଇମିଂରେ ଆସେ ଏବଂ ପ୍ରତି 4 ମାସରେ ଟଙ୍କା ଆସୁଥିଲା। ତେଣୁ ନିହାତି ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୁଲାଇ ମାସ ସରିବା ପରେ ଅଗଷ୍ଟ 2 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଟଙ୍କା ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଟେଲ୍ସ ଠିକ୍ ଅଛି ବା PFMSରେ ଅପଡ଼େଟ୍ ହୋଇଯାଇଛି ନିହାତି ଆପଣମାନେ ପିଏମ୍ କିଷାନର 20ତମ ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ ପାଇବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।